इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज ने हावड़ा ट्रैफिक गार्ड के साथ मिलकर हावड़ा मैदान में एक बड़ा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस इनिशिएटिव में पुलिस वालों और आम लोगों को महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी, अधिकारों और मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक साथ लाया गया। इस प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ इंटरनेशनल विमेंस डे मनाना था, बल्कि बड़े समुदाय के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर जरूरी मैसेज फैलाना भी था। पुलिस वालों ने एक्टिवली जनता के साथ बातचीत, मौजूद सपोर्ट सिस्टम के बारे में जानकारी शेयर की और जरूरत पड़ने पर लोगों को मदद लेने के लिए बढ़ावा दिया। इस इवेंट में श्री अनुपम सिंह, डीसीपी ट्रैफिक हावड़ा और श्री सुकांत कर्माकर, आईसी ट्रैफिक गार्ड हावड़ा मौजूद थे। सेशन को डोलन बैनर्जी और उनकी टीम ने फैसिलिटेट किया, जिन्होंने महिलाओं की मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग की इम्पोर्टेंस और उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए एक स्ट्रीट ड्रामा और म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी। जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज के सदस्य कंपन मैती और देवजिता मुजुमदार ने इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित किया और मेंटल हेल्थ से जुड़ी चिंताओं, मौजूद सपोर्ट सर्विस और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के तरीकों के बारे में बात की। श्री मैती ने इंटरनेशनल विमेंस डे के इतिहास और महत्व के बारे में भी संक्षेप में बताया, जिससे दर्शकों को महिलाओं के अधिकारों के लिए दुनिया भर में चल रहे आंदोलन के महत्व को समझने में मदद मिली। आइए देखते हैं ये खबर विस्तार से डेली न्यूज फोकस के माध्यम से। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर में एक आयोजन किया, इसका क्या मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए हावड़ा सिटी पुलिस और ट्रैफिक की तरफ से यही मैसेज है कि हावड़ा सिटी पुलिस और ट्रैफिक विंग महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा तत्पर है। महिला सुरक्षा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। चाहे सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं को और बहन बेटियों को जाने में कोई भी असुविधा ना हो, रास्तों में वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसी को लेकर ये हमारा मेन डे है। और यहाँ पे आप देख रही हैं हमारे साथ जो हमारी विनर्स टीम है, हमारी जो ट्रैफिक की जो टीम है, वो सब समय मिलकर यही सुनिश्चित। आज के आने वाले समय में आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे सभी वुमेन्स के लिए जो पूरे विश्व में हैं? सभी महिलाओं के लिए मैसेज हमारा यही है कि आप लोग इस समाज को, परिवार को, देश को, या मैं कहूँ इस पृथ्वी का भार आप ही लोग के ऊपर है। आप ही लोग के कारण ये जो जीवन है वही चलता है। तो हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आप जैसे हमारा साथ देती आई हैं महिलाएं, वैसे ही हमारा साथ दीजिए। हम सब विकसित भारत बनाएंगे, समाज बनाएंगे। আচ্ছা, আজকে যেটা প্রোগ্রাম হয়েছে এটা নিয়ে আপনার কি বক্তব্য আছে? আজকে মূলত গতকাল গেছে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে, তো সেই নিয়ে আমরা জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট হাওড়াতে 2023 থেকে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছি। তো সেইটার সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভাবে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সাথে কাজ করি। স্কুল, বিভিন্ন কমিউনিটি, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, তার সাথে সাথে বিভিন্ন সরকারি দফতর, এছাড়াও পুলিশের সাথেও আমরা খুব ওতপ্রোতভাবে কাজ করি কমিউনিটিতে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে। মূলত আজকে দিনটা সেলিব্রেট করলাম আমরা হাওড়া সিটি পুলিশে যে ট্রাফিক গার্ডের যে সমস্ত মহিলা পুলিশ ছিলেন তাদের সাথে শেয়ার, আজকে দিনটা সেলিব্রেট করলাম আমরা। তার সাথে সাথে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও আমরা খানিকটা কথা বললাম। সেখানে যেরকম মহিলাদের অধিকার এবং মহিলাদের বিভিন্ন রকম রাইটস যেগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে যেরকম কথা বলেছি, তার সাথে সাথে আমরা মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথাবার্তা বলেছি। এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সাথে শুধুমাত্র কিরকম ভাবে আপনারা বুঝবেন তা নয়, তার সাথে সাথে কোথায় সাহায্য পাবেন, কতদিন দেখলে বুঝবেন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হচ্ছে, সেই সম্পর্কেও আমরা জানিয়েছি। আজকে আমাদের সাথে এই অনুষ্ঠানটায় অ্যাজ আ রিসোর্স পার্সন বলুন, অ্যাজ আ ফ্যাসিলিটেটর বলুন, ছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী, বাউল সঙ্গীত শিল্পী দোলন ব্যানার্জি। উনি আজকে পুরো সেশনটায় ওনার যে আর্ট, ওনার যে শিল্প মাধ্যম, তার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিভিন্ন কথাবার্তা বলেছেন এবং মহিলাদের সুরক্ষা এবং তাদের বিভিন্ন অধিকার নিয়ে মানুষজনের কাছে তুলে ধরেছেন। আপনার নাম? আমার নাম সৈকত, আমি জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল চেঞ্জ থেকে। জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল চেঞ্জ সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়। জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল চেঞ্জ লাস্ট 78 ইয়ার্স ধরে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করছে, যেখানে জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল চেঞ্জ একটি এনজিও যারা মূলত সোশ্যাল রিসার্চ
এবং তার সাথে সাথে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, উইমেন সেফটি, এছাড়া উইমেন রাইটস, চিলড্রেন রাইটস, চাইল্ড রাইটস, এই সমস্ত নিয়ে বহু দিন ধরে কাজ করছে এই সেক্টরে। এছাড়াও আমাদের আরেকটি এডুকেশনাল উইং রয়েছে বিদ্যাসাগর স্কুল অফ সোশ্যাল ওয়ার্কের নামে। বিদ্যাসাগর স্কুল অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড, এবং সেখানে 3টি কোর্স চলে, ব্যাচেলার্স অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং মাস্টার্স অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক, সেগুলো চলছে। তার সাথে সাথে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং, এই কোর্সগুলো এখানে পড়ানো হয়। এটা কি ফ্রি অফ কস্ট নাকি কি চার্জেস আছে ওইটা? না, ডেফিনেটলি বিদ্যাসাগর স্কুল অফ সোশ্যাল ওয়ার্কের নিজস্ব একটা আলাদা গণ্ডি রয়েছে। তার সাথে জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট হয়তো ডিরেক্টলি যুক্ত নয়, কিন্তু জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউটের ওটা একটা এডুকেশনাল দিক বলতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এর ফান্ডিং কোথায় দিয়ে হয়? মানে কি জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউটের মধ্যে আপনাদেরই মানে লোকরা ফান্ডিং করে নাকি আলাদা বাইরে দিয়েও ফান্ডিং আছে? না, জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউটের যেরকমটা আর কি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন যারা রয়েছে তারা যেরকম ভাবে গভর্নমেন্টের সাথে লিয়াজও করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজ করে থাকে, সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে থাকেন, ঠিক সেরকমই গভর্নমেন্টের সাথে মূলত বিভিন্ন সময় লিয়াজও করে গভর্নমেন্ট ফান্ডিং, গভর্নমেন্ট অনুদানের সাহায্যে বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্ম জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থা, বহুজাতিক সংস্থা, তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন। তো সেই রকম ভাবে আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড চলছে।